তিনি পুলিশ পাঠাইনি কোনো দরকার নাই আইসি বেপুর নজরে তিনি জনসভা কতর মানুষ না ও জনসভা কতর মানুষ নবীন বক্র মিহিং লাগে রামপট নিজে থাইল ওর চক আসরই তিনি পার্টি অফিস তফর আইসি রামপট মিনিস্টার বন রোডে বন তান রোমে ইয়াংবা সিমকে তান কাছো রামপটনে এরেস্ট খাই নাম তা পাইছে রামপটনে এরেস্ট খাই নাম রামপটনে বন দল এরেস্ট খাই নাম তা বাইশা কাছো তে বাইশা কে কাছো ya mana lagi mas kaso lagi mas mulai aksi जों बोलायनायखौ बोलाय माने तलनायखौ तलनाय थुप्रै माने हायफोरनो जों गणतन्त्र उद्देश्य अमस खायनाय दङ जों शान्ति प्रियबा बिकु मिसल खायनाय दङ हायसे अमन तुइ बिस बरफ दिते तफ मिलाय दङ हायसे जों कुनो दिन न अमन क्लासे पिया कया अमन जवाब बेलेन बतर नायसे अरे रामपट मन्त्री दिन पिनाय सुबह तमा कने कुनो सुनसे ए चिनी पार्टी अफिस देर माने बाबे कतर जवाब रनाय हायसे तिनी सुदु बिकु मिसल खायरिया हनि जन काफे दङ खोना सुने किसिङ अमन से डाबल के खायनि टेस्ट खायनि मिया कोइता मिया प्राय 8 देशमा 4-7 नयता सुमरो अरे बोलो बकरो पिटा के बी जगह कोनता কোন কারণে নরসিনে পার্টি অফিস বিক্রা পার্টি তিন পয়সা তাংমানে নষ্ট করে কোনো দরকার তো হয় যে সিংবন তোমা খাইবা তোমা খাইবা কোন খাইছি শান্তি প্রিয় ভাবে এলাকাবো বুট প্রচার খাই দং হাইছে খাইবে ইয়া গনো লাসো পাইতবা খাইছে সব কতরঙ্গা ও সব কত নবীন বকর নিংজেন এই অবস্থা নাই মাসে রামপটর বনে নিজে সসি বকর বুড়ি বিহি ও খাই খাইনা আইনে বাবা কাহাই খাই মিলিয়া এমন এই অবস্থাকে কোনো দিন নারিয়া তিনি হয়তো পুলিশ পাঠানোর জন্য কেনা শোন হইব যোগ তাই কতর কিনে খাইফিনে আইছি Soya.
không phải được vay bên gì hết cả हम लोग हम लोग समझदार है समझदार फिर भी हम लोग को उल्टा भौंक मारता है वो लोग टूटा है फिर भी वो लोग अभी दादागिरी दिखाता है có 10% của nó 10% gì có phải tao hành không có hati-hati goreng hingkele.